السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الصغار والأولياء. درس سنحل الصفحة رقم 56 و 57 من كتاب سنة الرابعة فرنسية. قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، إذا أعجبكم طبعا المحتوى ورأيتم طريقتي في شرح الدروس والإضافات التي أضيفها على الكتاب المدرسي، فضلا وليس أمرا اتركوا لي تعليق وإعجاب وشكرا. نبدأ. جولي je comprends، أقرأ وأفهم. لي haute voix، اقرأ بصوت مرتفع. avec maman nous préparons la fête، مع أمي نحن نحضر للحفلة. nous préparons des gâteaux. nous c'est un pronom personnel. les pronoms personnels هما je, tu, il, nous, vous, il ou elle avec S. nous c'est un sujet. c'est un sujet. فعل. préparons فعل. c'est un verbe. c'est un verbe. alors le verbe كاين verbe à l'infinitif. le verbe à l'infinitif la terminaison du verbe à l'infinitif كاينين عدة أشكال. اليوم راح نتكلموا فقط على لي فيرب اللي يخلصوا بالER. مثلا كما هنا préparer، le verbe préparer. هنا لو كاين هنا الأنواع كاملها préparer يخلص بالER، choisir يخلص بالIR IR، وفاغ يخلص بالغ. إذن الفيرب في البريزون، لو طون بريزون، كما في لي طون عندنا 3 طون نستعملهم في الكونجوغيزون. لو طون بريزون اللي هو الحاضر، ولو طون باسي اللي هو الماضي، والطون فيوتور اللي هو المستقبل. دائما في دروسي أرفق لكم بطاقات تسهل الفهم للطفل الصغير. إذن les verbes اللي خلصوا بالER comme préparer، manger، danser، دايما لا terminaison تاعهم هي هذه. انظروا البطاقة. كذلك les verbes اللي خلصوا بالIR comme choisir، finir. voici هذه البطاقة لشرح. وأيضا faire، dire. هاي القاعدة تاعهم. souligne le sujet et encadre le verbe. سطر على الفعل ودير الفيرب داخل إطار. ياسين fête l'Aïd chez ses grands-parents. ياسين c'est le sujet. souligne sujet. أنا في الكتاب ما نحبش نكتب ستيلو، ما هاو عندي ستيلو هاو في يدي، ولكن لا أفضل، لا أحب دائما بالقلم رصاص، لا أدري لماذا. le sujet ياسين fête encadre إطار verbe le verbe fêter. l'Aïd chez ses grands-parents. nous jouons avec nos voisines. nous c'est un sujet
jouons, verbe. Le verbe jouer. Lis le texte. Un jour de fête. Des youyous déferlent par-dessus les toits. Tambourin, gaïta, coup de fusil, cris. L'ébranlement sonore remplit le ciel et la terre. On peut servir des repas, organiser des danses et même dormir dehors sans dommage. L'espace ne pose aucun problème. Et aussi, c'est le temps de la clarté et de la bonne humeur. Que peut-on servir le jour de la fête? Et qu'est-ce qu'on entend? Au jour de la fête, on servit le jour de la fête. On peut servir des repas. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des youyous, déferlent par-dessus les toits, tambourin, gaïta, coup de fusil et des cris. Avec ta ou ton camarade, encadre le sujet et souligne le verbe. Youyou, c'est un sujet. Encadre le sujet. Déferle, c'est un verbe. Par-dessus le toit. Gaïta, coup de fusil, cri. Tambourin, gaïta, coup de fusil, cri. هادو كامل des sujets. Cri. On peut servir en le sujet, peut, verbe, servir de repas, organiser des danses. Organiser, verbe. Même dormir, verbe, organiser, verbe. Alors, sans dommage. L'espace, sujet, ne pose, verbe. Aucun problème. Et aussi, c'est et verbe être. Le temps de la clarté et de la bonne humeur. Lis puis recopie dans ton cahier. Ma grand-mère nous met toujours le henné. الحنة. Elle. Ma grand-mère نقدر نبدلها بالelle. Elle. Féminin. Elle nous met toujours le henné. Remplace le sujet par le pronom elle. Le jour de l'Aïd, la maman prépare la fête. Elle fait de délicieux gâteaux. La phrase impérative. Toujours commence par majuscule, se termine par un point d'exclamation. Pensons aux gens malheureux et démunis. Pensons aux gens malheureux et démunis. Qaïda, voici. صفحة 57 57. Je lis, j'écris.
Lis à haute voix. Aujourd'hui, c'est l'Aïd. Joyeuse fête, mes amis. Adjectif qualificatif. Masculin et féminin. Le masculin, EUX, comme joyeux, heureux. غنحولوها إلى المؤنث féminin. EUX هذه ترجع أوز تصبح joyeuse, heureuse. Complète les phrases par généreuse, curieux. Adèle est curieux, masculin, et curieux. Il pose beaucoup de questions. Grand-mère est généreuse. Généreuse. Elle partage tout avec ses voisines. Je porte mes habits neufs. Je porte mes habits neufs. ألبسة جديدة. neuf. adjectif qualificatif فيها عدة أشكال. أوز ترجع أوز، واللي مذكر يخلص ينتهي بالأف في المؤنث في الفيمينا ترجع كوم نوف نوف. بوزيتيف بوزيتيف. إليكم هذه البطاقات للتوسيع أكثر فأكثر. neuf في الماسكولين neuf. كونت بلوريال نزيدو الأس neuf neuf neuf. في الفيمينا بلوريال نزيدو الأس. Écris l'adjectif qui convient. Attentif, sportive. Elle est une élève. Elle est une célèbre. بما أنها elle أكيد راح نديرو اللي خلص بالف. Elle est une célèbre sportive. Selim écoute la maîtresse. C'est un élève attentif. C'est un élève attentif. دائما حفظوا القاعدة اللي يخلصوا بالأف في الفيمينا ف، اللي يخلصوا بالأو إكس في الفيمينا أوز. كوافور كوافوز. إليكم هذه البطاقات، أعطيكم كلمات أكثر حتى يفهم الصغير. Mets les adjectifs au féminin puis lis le texte. Aujourd'hui, nous fêtons l'Aïd. Amira est joyeux. Amira est joyeuse. Joyeuse. مؤنث. Quel bonheur de souhaiter les meilleurs vœux. Maisons et quartiers sont décorés. Maisons et quartiers sont décorés. La petite fille est ravie et heureuse. Allahu Akbar. Heureuse. Elle est honorée par l'arrivée des cousins
et des cousines. Au chant et on veut Amira est généreuse. Et généreuse, généreuse. Et affective, affective. Son et lettres. Lis puis recopie la comptine sur ton cahier. Bateau sur l'eau. Vague, vague. Mon petit bateau. La rivière, flotte, flotte. Mon petit drapeau. File, file. Petit bateau sur la rive. قالك اقراها واكتبها في الكراس. من خلال هذه الكونتين نسمع v, vague, v, la lettre v, ou la lettre f, flotte, file, rive. Lis vite la phrase. اقرأ بسرعة. Lis vite la phrase. اقرأها بسرعة. L'éléphant ne mange pas les fèves. L'éléphant ne mange pas les fèves. L'éléphant ne mange pas les fèves. Le son P ou H يتقرأ F. L'éléphant. Font. On entend le son F. Ne mange pas les fèves. F. F, le son F, le son V. إليك هذه البطاقة. Dictée. C'est un jour de fête, servant des repas et des gâteaux délicieux, organisant des danses et des chants. Quelle joie d'être ensemble. Quelle joie d'être ensemble. Une phrase impérative. Quelle joie d'être ensemble. قالك خلي أيتها الأم ملي عليه ديري له إملاء، هو يكتب وانتي ملي عليه، هكذا يتعلم النطق ويتعلم الكتابة. في هذا الدرسين 56 صفحتين 56 و 57 يتكلم على conjugaison les verbes au temps في البريزون والانفينيتيف تاعهم اللي يخلصوا بالاي ار والاي ار واللي يخلصوا بالاي ار كوم فير. كذلك لو برونون لي برونون بيرسونيل ولو سون اف في كيفاه يتكتب وكيفاه يتنطق كيفاه نسمعوه، ولي كونترير ولي زادجيكتيف كاليكاتيف. هذا كامل سأترك لكم بطاقات في نهاية هذا الفيديو للتوضيح أكثر. والسلام عليكم، إلى اللقاء في درس قادم.